Mayroong buntag sa tanan, the message also, the message that was given by our choir is all about being saved or about salvation. This time we will in our message, a series, actually it was a series of messages about salvation na itong giwali po last 2 Sundays will culminate today. If you recall back 2 Sundays ago, itong message is by grace. That text is found in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. And last Sunday, the message is titled, if you remember back, it's about justification by faith. Then we in this message, in this subject, faith without works is dead. Faith without works is dead. I did mention in my preaching last Sunday that in Galatians chapter 2 verse 16, Apostle Paul says, not by the works of the law that man is justified. Then he said, not by the works of the law, not by the works of the law, not by the works of the law that man is justified. Napuluto niya gisulti. Din isa itong text karon, mo po niya gisulti ni James. Ito yung ni Apostle Paul, ano po nagtingog ni? Kaya sayang akong story din. So yung ni Apostle Paul, not by the works of the law, not by the works of the law, not by the works of the law, man is justified. Katulungan nga gibalik-balik. Kunya si James Paul, sa James chapter 2 and verse 14, verse 16, isipon niya, for without works, faith without works is dead. Yun niya, faith without works is dead. Faith without works is dead. Katulupon. Muna ang nakalibog sa dagang mga tao karon. That when you ask them, kung tanong mo sila, luwas ka na. Yun niya, okay siguro. Then kung yun po mo nga, ako luwas na ko. Yung sa Biblia, nga ang pagko, nga walay buhat, patay. So ang tao maluwas, pinagi mo sa buhat. Kung ang pagko, walay buhat, patay. So mo ni kadagaran ang naimong rason sa mga tao. Then it's happened, nagahapon, nagtanong ko sa Facebook, ning appear tong question and answer ni Soriano. Nga dunay nangutana siya on this subject na atong pagtunan karon. Kaya nangutana tong bayo niya about sila ko ng maluwasan is pure kay pero kang faith without works is dead. Aside mo tani. Then ang ibig ko niya kung Ephesians chapter 2 verse 8 i-share sa babae ko. Sabi ni mo gitubag ni Soriano, kung bugok mo, tapos sulti yun kung matama yun si James. Bugok, di ba? Iya mang i-explain na. Then, ay, sa Biblia ang i-explain. Kung di ka ako gagasunod, akong isundan, nagka-interest ko, akong isundan. Ini tawanan ni daghan yun mga impir di kasabot ang tao sa buong. Ingon niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9, for by grace are ye saved through faith and not by works, not by works. Kato yan di yan di bato. Dili kinahanglan mo buhat ka para maluwas ka. Ay. So muna ito ang now this passage just like actually ang Biblia, dugay na niyang Biblia. Sa musulta nga, kini nga, teksto, dugay naman yun kayo ni, at ang tinanan po siya, dugay na kayo niya. Pero, daghang mutang, dugay na, pero daghang mutang, kung siya nga, wak daghang tao, nga wak sabot na ni. Muning, ato ring sabot. Kinsya, now, this has been a controversy. Because kung hindi ka nagatun, it might be, or, mali, pero po si James ang tama. Now, notice this. When the Lord was in his ministry, he was in this world. First of all, you will find his teaching about the subject that we are about to tackle.
that in John chapter 3 and verse 16, very familiar passage, it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life." Tanawa kung yun nga eternal life. Kato nga eternal life, kinabuhi nga wag katapusan, ang iyang basihan, niatong nagatuo. Walay trabaho to, tuo. Then in John chapter 5 again, at isang tanawon ang pagtutig ng Kristo. Para masabta na ito, pinagi ba sa buhat o pinagi sa pagtuo? Then in John chapter 5 and in verse 24, the Lord Jesus Christ said this again, in verse 24, said, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life." Di nga, everlasting life, and shall not come unto condemnation, but is passed from death unto life. Now notice niya, eternal life, everlasting life. Kinabuhi nga way katapusan ang iyang ihatag. Kinabuhi nga way katapusan. Then later on in John chapter 6 and in verse 47, he made mention again about this subject of God's giving eternal life to those that would believe on the Son, on Him. In John chapter 6 and in verse 47, Jesus Christ said this again, niya, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life." Now, itong word nga, believe it. Now, what will you do to believe? You should only have to hear the word of God. Dili ka nga mo believe, magtrabaho ka para bubuo ka. Kita niyo na, believing, wala working. Masabtan niyo na. So, in the time of the Lord Jesus Christ, He's speaking about this gift, eternal life, everlasting life. And always the foundation is believing. And believing comes by hearing, not by working. Then, notice again, in John chapter 10, yung define, yung isulti ko, yung security of those that will believe. Security of those that will receive eternal life, everlasting life. In John chapter 10 and in verse 27, muna ni ko na niya, up to sa verse 29, niya, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yeah, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Kung niya karoon ka itong word na give it. Ganyan niya, believe it, don't give it. Now, kung muhatag ka, inordinary lang, kung muhatag ka sa kinasing-kasing, it doesn't dili na nag-imply nga trabaho ang tao when you give it. Because when you give something, kunya, it is because nga nagtrabaho sa simuha, dili na giving, that is paying. Ang sorte ni gusto na ko niyo, ingon sa Romans, debt na, utang na gibayaran. Pero kung muhatag ka, kana hatag. Matawag na nga hatag. Pero kung nagtrabaho siya, unya gihatagan nimo siya, kadto kung kay nagtrabaho siya. Dili na tumay mong gasa. Dili din. Notice what it says, Father. Unya sa verse 11, verse 20, verse 29. Niya, "My Father which give them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Nga po yung tanawon, give eternal life, everlasting life. Karoon na yung gisulti nga, wag kayo makakuha ni ini, way makatanggal ini, imuha na hantod-hantod. Kaya ang Diyos gamhanan sa tanan, way makalupik, way makakuha na. Kung nakasana ka, pastor, di makuha na ang iyang buong paspor. Amen. Kung kita na sa TV ni Pagkato, maayo kita kung tanawon, pero kung wala, kung di ka masakot. So that in 1 John chapter 5 and in verse 10 to verse 11, kato si John to atong ginaskutan kanina pulos ng book of John, because ang pinaka-theme of sa book of John is about believing. And the object of believing is the Lord Jesus Christ. The finished work above all of the Lord on the cross, in which now we have the gospel.
So, sa 1 John chapter 5, and in verse 10, karon mo niya hangtod sa verse 13. Atong gilatunan, faith without works. Karon atong gilatan subay, una sa tanan, ang foundation aning kaluwasan, ito, base sa ito, ni Ginoong Kristo. Believe ang iya. So, ngunya sa John, 1 John chapter 5, verse 10 niya, he that believeth, but he that believeth on the Son of God hath witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. The record of his Son, that Christ, for God so loved the Father, give his Son, that he will die for our sin, that for those who believe on him, God gave eternal life. Dinungan niya, and this is the record that God hath given to us, eternal life. Nga kung makadawat kag eternal, kanang word na eternal, way katapusan. Asa mahuman ang way katapusan? Kung makasala ka, mahuman ang way katapusan, dili, way katapusan. Pag nadawat na imo na, way katapusan, kinabuhi nga way katapusan. Eternal life, way katapusan, kinabuhi mo, way katapusan. Something like that. Then notice in verse 11, I say, and this is the record that God hath given to us, eternal life. And this life is in His Son. This eternal life is not in us. Dili kay sa itong binuhatan. Kinabuhi dito gikan sa anak. He came that we might have life. Dili sa ito pa, in His Son, sa ito pa, wala tayo labot na, muna nga gasa. Kay gikan man siya, dili gikan sa tuwa. So, kung musulti ka nga, gikan sa tao, dili na ito gikan sa ito. Kung lihok ka, matrabaho ka, gikan sa imo. Now, dili ito gikan sa Ginoo. Dinulay tao na makahatag sa imo, kanato kita buhi ng way katapusan. Then notice in verse, okay lang mo? Now, I always love to preach about this. Pero, if you notice for months, many months, wala ka kahit nagkuha na niya. Musuldan ka na itong faith sa 4,000 listo. So, din mo niya sa verse 13, niya, the verse 12, he that hath the Son hath life. He that hath the Son hath life. Pungutan na, kalau saan nadawatan ninyo si Kristo? Kaya ang nakadawat ng Kristo, naaning mong kinabuhi, kining kinabuhi, nga way katapusan. Pungutan na, kalau saan? Kaya ito gisulti ka imong dawaton si Kristo. Kaya datang nga sulti ka, oh, by faith, mo ito. Di na ingon mo, oh, ba ito? Murag duda ko, Pastor. Mau ba? O karon sa mo nagminyo, ang nagka-relasyon sa mga asawa. Sa inyong nagminyo mi pastor. Pero kung una mo nagminyo o saman, gidawat niya imong gugma. Nangun tao man kakanat ko. Nabot mo na. Una mo nagkaroon tao, pagka nagsugod na, nagsugod ng relasyon, hantod nagminyo mo. Muna, he that hath, karon sa itong, he that hath, karon sa mo niluwatan, then have itong, hinay ng nag-share sa mga gospel. Dawakan naman si Kristo by faith. But as many as receive Him, to them give Him power to become the Son of God. Receiving. So sa verse 12, tama ka ron, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that ye that believe on the name of the Son of God, that the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Now, usahay pangutangan ta, saan sa nato pagkibalo na ako tuwas? Sa pangutangan na, gusto mo kanap ko sa ban, saan sa imo pagkibalo na ikaw tuwas? May pangutangan ng ka, pero sa after, ganaw sa pagkita ko na namin mo ka. Sige, at tulog na ako. Kabalo ka kung kano sa ka namin nyo, kabalo ko, ano yung pitsari? Asa mo namin nyo? Kay balo kayo. Kay balo ka na. Sa diyang luwas ka, kay balo ka, kano sa kagisiran sa pulong sa Ginoo? Kano sa kagipadawat sa Ginoo? Kay balo ka. Oy, asang dapitan, kay balo ka. I know it. I said many times I was saved in Los Baños, Laguna. I know that at the time, July 1986, kay balo ko. Kay balo ko sa nag-share sa buwan. Kay balo ko sa kung nag-share. Pero, yes, pero katong nag-share sa buwan, siya kay balo ko siya nagkapos sa buwan. Kaya that was 1986. Hindi nagkulang eh. Karoon, ako nagkita ko siya. Pero ako pastor ko. Kapastor ko, tungod sa iya na nagkita sa ko. I know it. And you know it.
You know how you are being married. Therefore, you will also know how you are being saved. And it all starts when somebody shared to you the gospel. And believe it. Dili pwedeng, ako namin yung ko, pastor. Diploma niyo sa man. Nungulitaw ka, wala pastor. Isugot ka, wala pastor. Ay, delikado ni. Imong siyang giiwan. Wala ka nagsubay sa mayong, dili to normal. Nakasabtan ninyo na. So, munang tudlo ni Ginoong si Kristo that the eternal life is given to those that believe. Pero si Apostle Paul, mo po di karon ang gisulti ni Apostle Paul about this subject of salvation. Tanaw ang tudlo ni Apostle Paul. Ginoong si Kristo niya believe. Yung kinipod ang tudlo ni Apostle Paul. Abinin mo sa tudlo ni Apostle Paul. Awa ko kay mga pastor. Pag ako na pong gisulti, ay katuan niya ay. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ang tulo ni Apostle Paul in regards with this doctrine of salvation niya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, lest any man should boast. Not by works. For by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. Muna ang doctrine ni Apostle Pablo. And in the book of Galatians, man is not justified by the works of the law, by the faith of the Lord Jesus Christ. So just like Jesus Christ and Paul, ang ilang doctrine of salvation is all about faith or equal believing. Walay work. Pero nakaroon, si James ang Muna si James, pabili mo kung kuwan, si James nagmurag yung gilugaw. Gilugaw niya. Muna yung mga bright ko sila na mga sa kanang dagpong musimhan. Pero mo niya akong tanawon. Kaya gisulti karon ni James. Ang gitulo ni James, kung di nato ni tanawon, supak sa tudlo ni Paul o supak na karon sa tudlo ni Kristo. So the point now is, who is telling the truth? Jesus Christ, Apostle Paul, o si James? Kaya dami mo sulti nga, di na maluwas na pinagi sa di lang sa pagbuhat tanawan ng gisulti ni Jacobo. So ang pangutan, kinsay, na nagsulti, baka po na ni, can you see that? Pagwa po na kay makatunda. Eh, mo na gina, there are many people, and even, di lang kay katunda kong siman, daghang mga simbahan, nga ang pagkilang doktrina, ang ilang doktrina is salvation is faith by works. That man should believe and he had also to have works equals salvation. Kana ang ginasulti siya. Gani ang nahitabo sa tao, mas grabe ang ilang gisaligan sa ilang buhat kaysa ni atong pagtuo. Nga ang ginahay mo nga magbuhat yun na. Ilang gihatagal ang gibugat ng pagbuhat nga in a point and in effect nga karon ang ilang binuhatan na karon ang ilang gisaligan nakit sila maatog langit pumapasay lo mapagapatarungon pupasay lo sa Ginoo. So akong tunan kini si James ang tunan ni si James kay si James kuning hatag gamay o kaligugon. Pero not so much kaligugon. Pero may mong basihan sa uban na ang Biblia mo man naging now open your Bible this time in the book of James. Book of James. James chapter Ewan ni James chapter 2 and I would like to read from verse 14 down to verse 20. Ngunya, what that it profit my brethren, do a man say he have faith and have not works? Can faith save him? Kana nga pagko makaluwas siya, kanang pagko nga way buhat. Diyon niya, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled, without notwithstanding he give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Di niya, nga ginapakita ni James na yung ginadusog, nga ang pagtuo, di lang ang karuwasan, di lang yun sa pagtuo.
kinanglan nagipati ang buhat para sa kaluwasan. Di niya, even so faith, if it had not works, is dead being alone. Ye aman me say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest will. The devil also believe and tremble. Nya, but with what will thou know, O vain man, that faith without works is dead. So our message is, faith without works is dead. Tinood na, pastor, o dili, tinood na. Tinood na, nga ang pagtuo, nga walay buhat kay. Now, to understand this, aso ang tanawon, when we study Bibles, particular books sa Bible, ang mayo nga imo nang tunan nimo ang context meaning mong Biblia as a whole. Para masaktan nimo. So, tanawa ron si James. Tanawa sa chapter 1 and verse 1, kinsa ni siya. Siya sa James chapter 1 verse 1 niya, James, a servant of God, of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Now, he was a servant of God. And in fact, and in truth, kung basahin ito sa Acts chapter 15, kini si James, half-brother ni Ginoong Kristo. When the Lord Jesus Christ was alive, kini silang James, kung siya mag-igsunan, di ni sila nagataw nga si Kristo, mo itong Misaya, wala na sila gataw. But after the Lord Jesus Christ was crucified and was resurrected, dito nagtuo siya nga si Kristo, mo'y Misaya, Diyos ka nagpakatao. And in fact, sa dahang natukod ang Jerusalem Church, nahimo siyang, kung kan pa, siyang unang nagpastor na simbahan. Katlo kining igsuon ni James. So, ang writer nini, servant of the Lord Jesus Christ. Pero half-brother ni. Sama po kang Apostle Paul, servant. Sama kang Peter, servant. Now, when he wrote it, tanawa sa inyo, he wrote it, tanawa sa verse 16, asa niya James chapter 1, kung ginaila ni ang writer. James chapter 1, ang writer. And notice in verse 16, James chapter 1, verse 16, up to verse 19, tanawa. Do not err, my beloved brethren. Notice the word beloved or beloved, which means nga, kini ang ginisulatan, mga miyembro sa simbahan. Kini, beloved, but pasabot, mga Kristohano ni. But pasabot, kini, mga magtuto ni Kristo. Kini, but pasabot, mga luwas ni. So, mga luwas ka tao, ang iyang gisulatan, timanan nyo na. Dino niya, do not err, my beloved brethren, unang kita giskutan. Brad, sister, parang sabtan nyo. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variable, and is neither shadow of turning. Of his own will begat he us. Notice that, of his own will begat. Nakita, gipakatawo, pag-usap ni Kristo niya, with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creature. Yeah, wherefore, natawar po ni, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and to slow to wrath. Ang emphasis din ha, si Apostle po, si James, is a pastor. He is a pastor of the church. Kung ayang isulatan dili, iya ang mga ikson sa pagtuo. Nga ang buot pasabot, luwas ni sila. Mga tao sa Diyos. Part of the body of Christ. So that you understand now that it was, the message is to the church. So meaning to say, nga kining mga church karon luwas na ni sila. Luwas. Pamalan nyo na, luwas na ni sila. Then, notice that, ingani, to understand. Then notice in chapter 2 again, and in verse 1. Chapter 2, in verse 1. Nung napod niya din, my brethren, niya, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord glory, with respect of persons. Notice the brethren and the faith. Now, ang emphasis diri ako na po, ang iyahang audience o iyang isulatan diri, mga tao nga, wa na kinahanglan nga, maluwas kay luwas ni sila. Magit ko ninyo, gawin nga ni. Para magit ko ninyo. Si Paul,
ang Paul is more on evangelism. Evangelism. Ang iya, muwari siya about, para masabtan yung right, nagawalin niya siya sa mga to build churches. Pero siya Apostol Pablo ay ang trabaho, pastor niya. O ang trabaho sa evangelism, pastor lahi. Para sa ako ang pastor, ang trabaho, build up sa simbahan para manarabaho din sa ministeryo sa Ginoo. Nga ang iyang gusto, nga mo dasi ka mga katauhan para mo give sa ilang kinabuhi o ilang time para sa ministry sa Ginoo. Muna ang punto diri na faith without works is dead. Ganyan punta kung yung tanaw. Atong Sunday school, may mo nigi tulo ning Sunday school na ako. Last previous Sunday, atong Sunday sa atong Sunday school lesson is about the pastor. Last Sunday, atong lesson is about the deacons. Karon nga Sunday, atong lesson is about the layman, about sa mga miyembro sa tao sa simbahan. Ug atong lesson, ang iyang emphasis ito is the participation, cooperation and participation of all members in the pursuant of the ministry of the church, which God made. That is involvement for everyone for the service of God. Ug mao na akong gusto. Makita, mindful ta. Ano tangkad sa itong simbahan, they are doing so, but dili ko ta. So si Apostle James, si James po na karon ang iyang gusto ito. Now tanawa ron sa James chapter 2. James chapter 2. Atong tanawon ang James chapter 2. Ingon niya sa James chapter 2 and verse 14, muna karon ang iyang isulti karon about this church, about this Christian. A challenge for him. Now notice sa verse 14 niya, what that it profit, my brethren. Naana po itong word, my brethren. Now take note nga si James was a pastor. He was a servant of God. He was saved. Karon iyang gisinisutan katong iyang mga katawhan. Ang mga katawhan sa Ginoo tawag niya brethren. Niyato ng word ng brethren niya. What that it profit my brethren, do a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? Now, if you notice sa verse 14, duha ka puti question iyang ipadangat sa mga katawan sa Ginoo ni. First verse is that what that it profit. Then second, unya, can faith save him? Can that faith save him? Now, notice the word, the question is speaking. He's not speaking about salvation. He's speaking about profitability of you as being Christian. The point of the question is not about their salvation, really. The point is about their profitability as being a believer. Now, what profit? What advantage? What gain? Nga nasa mo ha, nga karon nagsulti ka nga luwas ka. Nga inipik yung ginasulti, hatangi ko ebidensya nga luwas ka bi. Ipakita daw bi. Now, at tingani, I hope you, now, every time nag-preach ko, it's not nga pero open your mind. Now, oftentimes I said this, that sometimes, or maybe oftentimes, we believe that coming to church and worshiping God is a show of our faithfulness. And sometimes also, we believe that that is our service to God. Now, maybe, that may be. Pero, don't you know nga, our service sa Ginoo, dili lang makita kung Domingo. Kaya ang panagtapok simbahan, kasi kung na, Domingo ni. Now, when we consider this as a service to God, yes, to a point maybe, sa sato pa, nag-servisyo lang ta sa Ginoo kung Domingo. How about Lunes and Sabado? Then, oftentimes, because of that, we think that we are faithful to the Lord. Pero pagka Lunes, watay nahimo sa Ginoo. Martes, watay naghimo sa Ginoo.
So, let your light so shine before men constantly. While there is no more shine. Okay ba na? So, yung ginapamuta na diri, what profit? And when he asks this, you will find the motivation is for encouraging people to examine what service have we done, therefore, for the Lord. Masang service? Punta na, masang service yung atong nahatag sa Ginoo. Now, take note, when Apostle James had asked this, in his mind is this, that someday we will face God in His judgment seat. That in His judgment seat, in 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, we will be judged according to the works that we have done for Christ after that we are saved. And in that judgment, it is not a judgment for our sin, but the judgment of what we have done, and that is the basis of God's giving reward to the Christian. Nga ang butpas-but sabi ito ninyo nga, we are in the Bible, sa 1 Corinthians chapter 9 and in verse 19 to 20, makita nito, sabi ninyo dito nga, ang tudlo sa puno sa Ginoo nga, every Christian is nasa race. We are all in the race. That there will come a time that will be judged according sa atong race. Ang atong race na paalagad sa Ginoo. Nga di lang atong Ginoo, di lang ataman diri kundi sa atong libro sa Ginoo, in the judgment seat of Christ, dito kita, we will be awarded of the basis of our faithfulness in the service of sa Ginoo. Muni ang tema ni Apo ni James. Kini nga mga works is work for God, not for a work that is produced after that we are saved, not that we are to work for our salvation. Kini ang iyang gusto. Kay God's intention when you are saved is for you to serve God. Kanawa, Romans chapter 6. Romans chapter 6. Notice what Apostle. Okay na mo? Now, is not a pleasure to serve God? Usahay ka ng kung tao, guwapo kayo mong servisyo kung ikaw, muna daghang kayong sip-sip kang bungbong kayo, murag guwapo kayo mong servisyo presidente, kayo murag kang kinsa. Namulagang kung kayo ba? Pero ang Ginoo mas labaw ba yan sa ila? Then murag wala tayo ginatanuan na. Bisag kinsa, it is always our desire to serve someone na in authority. Nga gusto magpaayo ta, magpalakas ta. Pero usahay sa pag-alagad sa Ginoo murag wala kaya tani nga pangtang. Din mo sulti ra bagud nga mga tubang sa Ginoo. Ug ang pangatubang sa Ginoo is not for Christian in the judgment seat of Christ. Christian will not be judged according to their sin. Because our sin is seated after that we are saved. When we face in the judgment seat of Christ, it is about our work after that we are saved. Sa Romans chapter 6 and in verse 16 up to verse 22. Ngunya, know ye not that to whom ye yourself servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness? But God be thanked that ye were servant of sin kanadto, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which you was delivered you. Being thou made free from sin, ye become the servant of righteousness. Doon ay pagbago ganat ko sa dito naruwas, servant of sin. Karon naruwas ka, servant of righteousness. Pero ang emphasis ko, katong word nga servant, service, para sa Ginoo. Ang pangutana, naabata na. Nawingani. When I was still an unbeliever, yung kanunay na ko ni Gasulti, puro leader ko sa mua. Sa diyang unbeliever ko. Magbayanihan mi para simbahan, ako sagot, kahoy, yuta. Then, hasta kusay, mag-agaw niya na. Mag-agaw mi para magpakaon. Kato, kanad kong dili pa ta, luwas, ingato ta kakugi. Huwag ang ubang sa inyo, inga naman mo. Kanad kong dili pa mo luwas, mga to ang nakaputi sa inyo ha. Brad, Api na ako na pre, pre, ako ibara na pre. Api kayo ka na to. Kapag pagka naluwas na, pastilan.
Atong signboard, nagpanihan ko karon, wag mo sulti sa mga pastor kana atong signboard atong pinurahan pastor. Sige na ako wala tong pakialam, pero kan itong servant of sin sila, duulon, ako'y bahala, anak, pinakabuki mo gusto. Pinakakakisi mo, ha. Karong luwas na, pero naman sinong kabakser naman sinong, grabe naman din sinong po. Nada, kung saan nga sign, pastor, ang sign na, ngunit ni James, faith without works is dead siguro to. Kanatong dili pa luwas, very active. Pagkaluwas na kuno, patay naman si noon. Kunay huni, Jim. Uy. So, ingon niya sa verse 18, being then made free from sin, ye become the servants of righteousness of God. I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh, for as ye yielded your members servant to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness. Nang iyang gisultay kung ingana mo ka na to, magingana po mo, ganit mas grabihon pag-yun ninyo. Muni ang tinatanaw ni James. Ngunya, faith without works is dead. What profit is your faith if you have no works? Then notice ang second question niya. James chapter 2, verse 14 niya. What does it profit? What is the use of your being so-called saved? What advantage of your so-called Christian? What profit? What gain? Din, hindi naman niya, can that kind of faith makaluwas? Kanang kaluwasan nga way agi, way nahiwi. Now, when God gave us life, remember that, when we are in the state of unbelief, we are dead. But after that we are saved, we are alive. No alive tree will not grow and bear fruit. Walay gitanong nga pananing tubo, nga mutubo nga di mo kan. Gawas lang kung pagpatay siya, kay di na siya mamunga. At tell me, mamunga yun. Bisa kung saan mamunga yun. Kasabot mo na. Now here he's speaking about the evidence of salvation. Now notice sa verse 2 again. Sa verse 15 now and to verse 16. Now, ngani, I hope na mo ayun ako ning tanaw. Or because or examine your salvation if you are saved. Because if you are not, you know, we will all die and there is only two places where soul will go. Either heaven or hell. So, ingon niya karon, if so karon iyang i-simplify ang kadtong faith that is truly genuine. That kind of faith that saves niya. If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and be filled, notwithstanding ye give them not these things which are needful to the body, what doth it profit? Yan yung, itong word nga profit na po. Nga yung ginatanaw diri, ang nainingkuhan, ikaw nag-ahay. Then, muna nga di sa ito ha, usay, gini sa ito ha, nahimunin na ako ning himong practice nga doon ay mga hospital, nagapantan, special operita. Para ma-involve, ma-practice natin, pero, usay kung ako tanawon, lain mga diri sa membro nato ngayang offering, kung akong tanawon, akong matabang siya, hiya, kung hospital siya, mas dako ba ilang nakuha sa simbahan kaysa lang offering ba yan? May uman diri. Pero, okay mo na, okay lang. Ay, mga uban din ang mga nga pa na siya nga ito, akong yung tanaw. Mas dako ba ilang madawat kaysa ilang nahatag ni. Yun, pero, ayaw mo pagkuhan sa kuha, don't get me. Pero, ang atong po niya is because this is it.
Nga musulti ta, kay na hospital kan ay magampun ta siya. Pero kay paluta na kadto nang inahalan to og tabang. Nga mo muna mag-special pa na punta karon, duhang na hospital, bahiron nila ni. Amen. Munang tawag nga compassion. Jesus Christ was compassionate. What is that compassion? Kaluoy nga ay action. Dili nga kaluoy nga wag gihimo. So, example ni Apostol Paulo. Nga, the point here is that, tanawa, sa Luke chapter 10, okay lang mo. Kini, last na ni nga about faith. About faith. Tanawa sa Luke chapter 10. Sa Luke chapter 10, there was an occasion in which this is being exemplified, the teaching of James. Sa Luke chapter 10, notice in verse 25 up to verse 35 or 36. Sa Luke chapter 10, tama rin, ako lang basahon. Ngunya, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Eternal life, Jesus Christ is the giver of eternal life. He said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Yeah, and he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. And he willingly to justify himself said unto Jesus, And who is my neighbor? Kinsa may akong neighbor, Lord? Dinungon niya, and Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among the thieves, kay balumani, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest by the way, and when he saw him, he passed on by the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked him and passed on the other side. But certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Compassion is action. Kaluoy nga dunay hihimo. Pero katuban kaluoy nga way dinungon niya, and went him and bound him and his wounds and poured him. Then later on sa verse 35. And on the morrow when he departed, he took of 2 pence and gave him. Dinungon niya sa 36. Which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, He that showed mercy on him. Magit ko ninyo. Amen. One by one. Kung yung tanawon ng sulti ni James, wala pa siya nagsulti diri about the ministry, about the mission, about the shepherdship, the gospel. Kini, ayan lang ginasulti, ang yung gisultihan kanina about kining compassion nato sa Lord. Ngano man itong taon? Because there was time in Matthew chapter 24, ngayon ni Ginoong Kristo, because of iniquity abounded, the love of many. Yun, nga sa maabot in the last days nga tungod sa iniquity nga grabe kadautan sa tao nga the love of many is lost. Sa ibot pasabot mo, pastor, nga ni naghantag ginatabangan no saya na magtanaw ko o ginapanaw ko yun kini ang ginatiman di kayo balo magpasalamat naghantag may isda magusay mag-extend sa tambag kaya belum magpasalamat wala pero kung hindi lang mga suntingan na salamat pero usahay kong mong tanaw siya magkakuna hindi manabang hindi ko siya pero short mo niyang biko ni James for how could we care for others if we do not care for the church na usay kung saan ito mag-surwining nga kita mismo sa ato din makita ka you could not go out surwining without loving souls but first of all that love that vision within tanawa sa Galatians chapter 6
Galatians chapter 6. Okay lang mo. Galatians chapter 6. Sige lang. Tama sa verse 10. Galatians chapter 6. And in verse 10. Ano naman niya? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Note niya, especially unto them who are of the household of faith. Especially unto them of the household. Kung di ganin ni makita sa ito, muna nga wala dito tayo desire para sa ministry. Then notice, karon, I understand this message, I understand. But it is good for us to be reminded. Then notice now sa verse 17. Kunya, even so faith, if it had not works, is dead being. Kung sa emphasis niya, kadtong verse 15 to verse 16, wag ganito, kadtong pagkatuwa ganito ang pag-ati. Nga naman eh, now especially to the brethren, ano man eh, the church is pictured by the Lord Jesus Christ as His body. Lawas na. Lawas, ang ulo si Kristo. Di may tabo nga masamaran ni di mapiktuhan ang munang lang. Huwag na iyang emphasis. Lawas. Ang iyang gusto. Ang kini niya. Ang iyang gusto mo ni. John chapter 13. Ay mga para makita niyo. John chapter 13 and in verse 34 to 35. Muning rason, ano yung ani ni? Because the church is a body. Now, lain-lain man ka, pero yung ani ganun prinsipyo. Pero para sa mga, hindi ka magsinalitay. Hindi ka siguro magtinabangay, pero di magsinalitay. But in times ka doon ay yun nila uban, Una, ngayon niya sa verse 34. John 13, verse 30 niya. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. Kana, ang principle sa body. Na kung masama na ito yung itong ating manod, kaya mapiktuhan man ang tanan na system. Kana yan. Amen. Now, parenta. So, ngunya karon sa verse 18 to verse 20 now. So, ngunya karon, ye a man me say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well, the devil also believe and tremble. Now, sana, ngunya, nakaipagtuo? Oo, nadunay Diyos. Hasta ang demonyo nagtuho, nadunay Diyos. Pero wa siya naluwas. Nadunay Diyos na Diyos. Wa siya naluwas. Ano ni? Tungod kay ingon niya karon sa verse 20, but will thou know, O man, that faith without works is dead. Ang emphasis niya, works. Unsa ni ang punta niya? Unsa ni ang works? Works for salvation, daily. It is the outcome of a saved person who work. Work for righteousness. Muni ang isulti niya sa Ephesians chapter 2. Masulong ko ninyo. Nakatanaw ko sa Ephesians chapter 2, verse 8, verse 9, din tanawan ninyo kumayo sa verse 10. Ngunya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Nakatanaw sa verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, that every believer are created, finished product of the Lord. Workmanship is finished product of the Lord. Then for good works, that in effect, that good works is the result of salvation, which work is acceptable for God. Unbelievers' work di na counted sa Ginoo, but for the believers, kini ang ginagusto kitabuon ni James para sa mga magtuturo. Amen? Question. Nawalo ko dito. Na ba kayo desire nga nakabuhat ka sa work sa Ginoo? Kanang bisag maghatag lang trucks. Kanang mag-imbita ka lang.
Ato ta sa among simbahan. Pamaitaw ta sa pulong sa Ginoo. Kung di ka maka-witness, relax. Amen. Maayo, giving, kada okay mo na. Pero ang maayo yun, katong personal ka na kay desire sa tao nga maluwas para sa imo ka. Nga maluwas siya sama sa imo ka na kay desire. And at this, the only point for me, for Christian, that he could say that he had served God, is that he had at least had ministered for God. A desire that others may be saved. Salamat po sa inyo ha. Nga there are times, di man isa pero para sa people ko, kanya ato ka mo, nakadala mo din mga kwan mo. Nakadala mo mga bisita, pero usay mo undang man. Kung wala na, gani, diri, wala, ang bandri, wala din nakadalang bisita. Wala yung kadalang bisita. Kana, mag-question mo, ang imong pagtuo mo, nagpay buhat ha. Kana nga pagtuo, luwas pa na. Ang tubag, magdilid. Kaya walay tanong, no plant that is planted that it will not bear fruit. And no person would plant a tree not expecting that there is a gain, there is a profit for that the outcome. Nga magtanong ka, kay nagit kay panik, yung anak, yan. Masay profit mo. Amen. Now, very lastly, para mabalik ko niya, makita natin. Now, but the point of the message is, faith without works is dead. Nakay nga, kanawa ron ang illustration of the faith that indeed had works. Ang pagtuo na tumagoy word. Kanawa ron sa verse 20 up to verse 26. Kunya, was not Abraham our father, dili si James karon yang illustrate ang pagtuo nga naibuhat. Pero katong buhat nga gihimo dili kay naluwas, makaluwas. Kun dili buhat tungod kay luwas. Ngunya sa verse 21, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? See it thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. And the scripture was fulfilled which said, Abraham believed God, and it was imputed to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then how that by works a man is justified, and not by faith only. So, karon yang gi-illustrate si Abraham. Na si Abraham, ang iyang pagtuo, iyang gipasundayag, pinaagi sa iyang buhat, mayong buhat. Ug diri iyang gisampol, kadto iyang gihimo kang Isaac nga iyang gihatag sa Ginoo, gi-offer niya sa Ginoo. Kadto ang iyang gisulti ka, kadto nga pagtuo, di lang kay pagtuo nga ayahay, mo sakripisyo nga pagtuo, mo hatag. Na dili ra bas hatag per mutang kung pero the point is, the question is, kini bang paghatag ni Abraham kang Isaac, mo ba ni siya ang basihan nga naluwas siya? Kini ang akong gusto nga tanong niyo. Pero tanawon niyo dili nga ang pagtuo ni Abraham na pamatud-an dito sa iyang buhat. Pero kadto iyang buhat dito pagpamatud nga naluwas siya niadto. Dili ngano man. Tungod kay kung ang buhat bonay makaluwas o ang mayong buhat mo pasikat sa kasuguan, din si Abraham naluwas nga wa pay kasuguan. Masabat ko nyo? Nga si Abraham naluwas wa pay balaod. Si Abraham naluwas wa pay balaod. Ang ugang balaod ning abot dito sa panahon ni Moses. Kat di pinapakatuig, una dunay balaod, pero si Abraham nahimo nang matarong sa mata sa Diyos. So si Abraham dili naluwas, pinagi siya iyang mayong buhat, sumala dito sa pagsikaran sa balaod. Nakita niyo? Pero ang
ang maayo ka Abraham, di pa matutan niya yung pagtuo. Naon sa ikot pasagutan na pasto. Not only that Abraham was justified before the law, but also Abraham, kung tanawon diri karon, diri nga okasyon, di pa matudan niya diri ang iyang pagtuo. Nga iyang pagtuo na pamatulan niya din na sa pagtuman niya sa kabubuton sa Ginoo siya. Amen. A question, unsay kabubuton sa Ginoo bisag usa lang nga imong natuman. Nasunod. Ang tanaw, James chapter 2. Tanaw sa verse 20 niya. Seeing thou how faith wrought with his works. Di niya, and by works was faith, made perfect. Niya, and by works was faith made perfect. Nga ang but pasabot niya din ha, that the development, the growth and development and maturity of faith kana mo labuna dito sa pagbuhat. That the maturity of our faith will always be evidence og evidence og dito mahitabo kadtong pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Dito mag-mature ang imong pagtuo. No ngani. Why do you think daghang mga sukol Kristiyanon dali lang maluya muundang og simba? Ano? Because wala. Ano wa man nagamature, pastor? Wa man kabo. Nganong daghang mga Kristiyano murmurer, kompleno? Ano? Wala. Ngano man? Wala. Wala'y nahimo. Gani, the saddest part of a Christian is that many Christians, so-called are Christian, but ang nahitabo, dito na ang nahitabo karon mga expectator, commentator, murmurer, commentator. Faith niya is made perfect by works. Maka-mature. Muna siya ang mga nag-impulse sa pulaton sa Ginoo, makasabot sa ministry sa simbahan. O most likely, katong mga nag-impulse sa simbahan, sa ministry sa simbahan, moto'y tahod o more spirito sa pastor, kasabot sa pastor. Katong dili, kasi, man, di man niya kabalon siya, kandisyon ang magdaro, di siya kabalon sa pagkamusakar, di siya kasabot. Pero kung nagtatrabaho siya, gadaro siya, kuhan siya, makasabot siya, perting disula din Hindi sayon-sayon. Okay ra mo. Nga tanaw sa verse 22. Nga verse 23. Nga. And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Abraham became a friend of God. Why? He proved his faith by his word. And when he proved his faith by his word, it is a show that faith, that kind of faith, is being mature because of his obedience to what God says to him. Obedience. Daghang bini mo, if you're not saved, you need to be saved. Because Hebrews chapter 9 verse 27, and it is appointed unto man once to die, but after that judgment. We all will die. I will die. Someday, you also will die. And we will face God's judgment. Tanawa sa John chapter, I think sa John chapter 15. Tanawa. John chapter 15. John chapter 15. Notice in verse 14 to verse 15. Now, it is always good to be friend of God. I like that. Sometimes, have you claim God to be your friend? Word one kayo. Pero
Abraham was king. Katanawon sa gisulti sa John chapter 15, verse 14, verse 15. John chapter 15, verse 14. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Now, this is the kind of works that is acceptable. By the way, not of works, I said not of works, and most works are not acceptable. Only those that are commanded of God, when you do it, that is acceptable. Kasi magbuot-buot lang ng trabaho, magpandide, wala na ito isko. Karoon niya, ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Henceforth, I call you not a servant, for a servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Abraham was a friend. Today you could be a friend. Amen. Now, balik sa James. Works, challenge niya puso ni James, must be evidence of our faith. But that kind of works do not say this. It is the fruit of our faith. Una sa Galatians, that there is fruit of our faith. Then notice, further karon sa verse 25 to verse 26. Likewise, also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way? Karon iyang giskutan karon na po. Kadtong pagtuo ni Rahab. Now, compare kang Abraham, Rahab was an harlot. He was a Gentile woman. Pangit si Rahab. Si Abraham good kay his from the lineage of the Israelite. Pero ang maayo kang Rahab, doon na siya pagtuo. O kadtong iyang pagtuo, iyang di pa matundaan mo sa Biblia sa maayong buhay. Now, what she did, that his faith was justified ang pwederi, na doon na kayo makita ng ebidensya na maayong buhat dinha sa mga tinod na magputo sa Biblia. Karon si Rahab niya, hindi siya Rahab doon pagtuo, pero napamatundaan niya pagtuo siya sa tanong buhat. Sa diyan ang ma-spy niya ato karon sa sulod sa Jericho. Ang iyang gibuhat, iyang gitaguan ang mga spy. O katong mga spy, kung mong tanawon, kaaway ito nila. Pero iyang gitaguan, sa diyang gitaguan niya ang mga spy, actually, iyang gitraidor ang iyang nason. Kalaban man to niya, ang mga Israel, mga ito nag-spy, kaya ilang atakiyon ng Jericho. Pero sa lang pag-alto niya ako, ang gitry ito. Kasi buti mong pasubot-pastor. Di lang kung sa inyo, nakakong simpuhan, nakukod kayo ni Dino. Nagkatwa dito tanong, dito ako mga kwan dito. Paras po siya umamal dito nga, kung asa ka na tao, dito lang kung kamabutay, ano ba? Pag kini siya, dili, na siya pagto. Ang iyang pagto is in fact that she did not only betrayed ang iyang nation, but he risked, iyang giris ang iyang kinabuhi o kinabuhi sa tibok niyang panimatay. Kagrabe nga pagto nga, Ginoo lang yun. Ikaw nga akong amahan, ikaw nga akong inahan, ikaw nga pagsun, kung di ako mutuog yun ko, iyang gitaguan. Now notice what that happened. Kuyaw ni. Kung mong tanaw si Abraham, katulad, life niya ko na pinigari ko. Dili sa yun. Then notice in John chapter 2. Tanawa sa verse 9, verse 8. Sa Joshua, Joshua chapter 2, verse 9, verse 8. Tanawa rin. Sa gisot ninyo ito. Din niya, and she said, sunod ko ninyo, Joshua chapter 2, verse 9. And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of this land faint because of you. Si, tanaw ang pagto ni Rahab. Ang muatake sila, dili to sila mga warrior.
walay kasinatian ang mga atake sila. Kunya sila nasa nakapalipot, kwardyado, nakaparil. Pero siya, ang iyang pag naibaw ng mga atake ang kwan, na siya kahadlok. Dili sa Israel, kung niya itong Diyos sa Israel. Nakaroon ang iyang pagsalik sa dome, sa the power of the kingdom, wala dito. Ang iyang nakita ang power sa Ginoo sa Israel. Then, tanaw what happened in verse 10. Verse 10. For we have heard, tanaw itong word heard. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and that you did unto the two kings of the Amorites that were on the other side, Jordan, Sihon, and Og, whom ye utterly destroyed. Now notice that, for we have heard, now, pinanggod, sa masaktan ninyo ni, nakuha mong tanong itong iyang isog nga nadugog na mo to, pangutan na karon sa ato na dugog niya. Kadto na dugog niya, 40 years. Una ning abot ang Israel sa Jericho. Nadungog niya kung sinahitabo dito napita sa wilderness. Nadungog niya, hantod gani dito sa kingdom, nadungog niya. Huwag niya nakita. Pero nadungog niya ang hitabo sa gawom sa Ginoo. Dito muna siya nga, Pastor, ang Biblia na yun nga, ang pagtuo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No, you could not see it. He hear it 40 years. Pero 40 years, tuwato siyang kasing-kasing. Karon na sila. Na itong mais siya. Butabok na. Bukangkir na. Kanawan ng itabok. Niya sa verse 11. And as soon as we have heard these things, our heart did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Kung sa ibot pa sa butini, ang Israel tanga. For years, nakita nila ang tugong sa Ginoo. Na-experiensyahan nila ang tugong sa Ginoo. Sa dihang nanay sila sa tamti, patabok sa Jericho, ilang ipa-ispayan nila pagungtin sa Jericho. Ang naitabo karon nanghadlok sila. Ang gibuhat sa Ginoo, ipabagay, patuyok-tuyok, ipamatay sila sa Ginoo. Karon, ang mga kaliwatan nila, ang musulod na. Pag adto kay abinyo kanat tumilanat ko hadlok na nito. Kay kung kadtong sa inyo pang original nga pagong suludayan. Purot na. Kasi kung pasok tanga, kung isundod lang dyan, ano sa Ginoo, sundan na ninyo. Ngunit adili, ako siyang ispay-spay. Yung pasubos, at isang sundyan. But the men, they Israel question the power of God. They think that God was a liar, that they could not have confidence in God. Pero Rahab had confidence. Rahab had faith. And his faith, wag lang gagawin nga sa istorya. Pag-abot sa panahon, di pa matutan niya. He betrayed his nation. He risked the life of Israel. At it's like Abraham, God faith. Ano yung say? James said, faith without works is dead. What he said meaning is, prove your faith by you. So kung ang isang work, Pastor, pray for souls, invite souls, support the work of the church. Tama. Then you could say that, I am serving God. Mag-serve ko sa God. Now, it is good, and I'm happy nga kanunay nga, bisag man, naamon din sa Lord. I'm salamat ko ang Lord. But don't you know that you're coming to church, that may people that is not enough as a service. True service is in the outside. Let your light so shine before me, that they may see your works, that they may glorify your God. Then let me say this, hindi sa iyo pero when you pray, and this, the only work that is counted to God is the work of the people. And this is the basis of your rewarding when you come to this.
mong reward. Wala, kanunay na mo ginasuko. Kining pagsimpa, this is building faith for you to be para makaalala ka sa ay ito ka rin ay shit. To be honest, sa inyo nagkakaluya ko ano sa inyo nagkakaluya ano sa mga tao pero naintindihan nyo ganito sa inyo makawalang gana pero paras ka ni Jeremiah yung Jeremiah nasa burden sa kasipas. It's hard to be Christian. And it is so easy kung tanaw mo. Ang kana will believe. And the only way to believe is there must be someone. Since sa Biblia, we are all believers. Kasi, kasultan ako. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa Bible niya sa food. Our intention, Lord, is to clarify truth and that works could not save, but a saved person that demand that he will work. Because that is the mandate of the Jesus Christ, that we are to go each and preach the gospel. For those that will believe, they will be baptized, and they will also continue to work. And in fact, Lord, I am saved, and we are saved because somebody had prayed for us. Tunay na ningkamo, tunay naghabog, tunay galing ang pagkaulaw, tunay isang naghirap ang pagkampo karon sa pagkalas. Kanang litang dito, nagpasalamat niya sa mga kawan. O kinilili ang mga tapos sa particularly mga nasa. This is the mandate for God, Christians, and each one of us. So that, Lord, it is clear that salvation is by grace and faith. But the person that is saved must view his faith by his faith. Help us to do it, Father, and pray. And that if there be anyone that is not saved, maybe someone help them to understand. And if there be, kung ay gusto ma-assure sa salvation, help them, Father. This is our prayer in Jesus' name. Pray without resistance. I came for
has thou laid hold for me. I suffered much for him, thy tongue content. Oh, death treasure, good to rescue thee from hell. I born it all for thee. What hast thou borne for me? I born it all for thee. What hast thou borne for me? I have brought to thee thou from my home salvation full and free. I found the Lamb my I bring this gift to thee, that hast thou brought to me. I bring this gift to thee. Natay kauban nga businessman diri nga kanadto nga sayang muna yung tindahan na diyan siyang table murag lahat sa iyang mga kliyente Bandera, Inquirer, Philippine Star, mga Diyos. Nag-Bible study ko. Tinanong ako, Brad, kung ilisan din ni mo ning adin nga kagastos ka, pila na kung ka, 5 na ka mga nisbir, gastos ka na ba? Kung ilisan ni mo nag-trucks, ang ibutang ni mo din ha. What he did? Wala yung newspaper, trucks na to. Trucks. Yang ibutang. Basahan ko ninyo itong trucks. Karang Bisaya o English. Tanawa kung di, bagyod mo mag-convict anang mga kung di mo ka-share, maghatag mo na. Basahan. Ang content tanaw. By the way, before we can natay bagong kauban di simbahan on vacation, pero nakanin siya sa simbahan for 3 Sundays karon. Maningwa sa Baptist from Manila. O gusto niya nga mag transfer of membership diri. Maulo siya mo ni naghangyo lang siya nga, brad, ipatas mo nga yung kamay mo, brad. You shake hands. Bago siya nga itong kauban diri. Maulo siya mo sa. O last Saturday naguban siya sa mga nag-trust distribution. Nag-witness pa yun siya. Katong gikuan nga nagdawat siya to nag-witness ato. Kato siya brad binimukin sa to. Pulis to. Ang yang i-witnessan, pulis. Mo tayo kung gusto mong member. Mo dos. I don't know. Because a gift is something that you could offer. Once it is taken from me, iyan na. Din karon nga week doon na po yun ay na hospital nga duha ka membro na to. Faith without works is dead. Ayaw, mas mayo nga kita manghatag kaysa kita patagan siguro. Kaya murag dili sayon siya ng so we will give them a special offering. Murag parang ko lang tabang sila kay nabatasan nato ni dayon
Kini dili nga ni pamati mo ha. Next time gani mo hospital mo nga dili mo mustorya sa ko dili ko makuha special offering. Kini karon ang nagdor sa ko ang membro kay siya ngadto sa membro sa atong membro. Ang membro nagsulti. Next time dili mo mustorya sa ko di na ko na i-consider. Anong di man mo mustorya sa ko? Di mo gusto nga puwanta mo. Maulaw mo. Practice naman guna ko ni pero next time di na ako gusto ni. I must know. You have to. Dili kayo na gusto ko mo para kimaloy dili. Ano man. Doon mo kayo. Wala. I will pray for you. Pero kung ka na murag under table ba, di mo gusto na. Na kung di mo mag-approach ako no deal. Pero mo amen. Ayaw mo pagkakuan sa mga nang let us dili ni ano pa sa anak bininyo na kon gud mura bag ako'y presidente mo mo dito sa kuan dito sa mana dili talaga pa importansya anong maulaw man mo naman niya I hope you understand let us run by the Lord ayaw maayo dili ang uban musultin stricto si pastor walang gid mo sayo katong makakonsa ko dili kagahapon na ako gigistorya ako kung nako sa pulpito leon ko pero kung nako sa ubos sa inyo lam so palipot na mo duha di sila ang bahinan mana okay blood ihapan ninyo para don't get wrong. Doon ko kwan. Ayaw lay makita din. So wala na tani. Salamat for your attention. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we are so blessed and we thank you, Lord, for the message today. It was a challenging message, Lord. Faith without works is dead. Salamat, Ginoo. Sa libre nga kaluwasan, wala kami nagahago niini Ginoo. Ikaw mo'y nagaantos niini og nagapakaulaw Ginoo alang sa mong kaluwasan. Apan tabangi kami Ginoo nga magbunga ang among kaluwasan, Lord. Makita sa among mga buhat. Dili makaluwas ang buhat Ginoo, pero ang among pagtuo mo'y nakaluwas. Busa Ginoo, tabangi kami nga magbunga ang among pagkalinuwas Ginoo. O makita sa among mga buhat so that walay question Ginoo nga ang usa ka Kristohanon save gyud siya because it is sealed with a fruit Ginoo sa among kinabuhi. Tabangi kami og nga magapadayon kami nga mga kinabuhi nga dunay ebidensya Ginoo. Thank you so much for the presence of everyone. Salamat Ginoo sa higayon nga nakasimba na usab kami kanimo. Imoa Ginoo nga sa among kasing-kasing tininuod ang among pagsimba kanimo Ginoo ug nga kining among pagsimba naghatag og kahimayaan o kadungganan diha kanimo Amahan. We pray Lord for the sick brethren nga kauban namo ikaw tabang Ginoo maga-ministry kanila mag-ayo sa ilang balatian. Thank you so much also for the heart of everyone Ginoo nga nagatunol og tabang Ginoo financially panalangin ni kini nga makadugang Ginoo sa ilang panginahanglan sa mga pagpauli ikaw magakuyog magauban ka namo Ginoo ihatag pag-usab ang safety sa mga dalanon labi na sa mga nagadala og sakyanan abtik nga mata og kamot sa pagdrive Ginoo o pabalik ka kami karong nga hapon sa padayon sa mga pagsimba kanimo Lord. In Jesus' name we pray. Amen.